Ingon gani sila, women are really good in multitasking. Pero, nga nagsyud ka ha? Ako di ay si Carly Chua. Join us sa ating kwentuhang MX3. Para sa atong kwentuhang MX3 karon, makauban nato ang HR supervisor sa Osaka Bakery Company diri sa Davao City. Hi, Miss Jan! Hi, Miss Carly. Have a seat. Thank you. Nauna na akong lingkod, ma'am, no? Anyway, so, ma'am, balita na ako na hilig daw kay ka mag-multitask. Ginawa saan mo na, ma'am? Actually, ma'am, I am full-time corporate worker. And then, pagkagabi, naga-sideline po ko og online selling. Pag-abot sa gabi, no, kapoy na jud kaayo, pero sama aning pan, dili na to mahibaloan ko ang kalami ni ini kung dili na to i-break og tilawan ang sulod. In our case, Food Carly, no, dili na to mahibaloan what we are capable of until we break and ask for God's direction. So, anak ko, Carly, no, Lord, tagay ko makatabang sa ko, please. Ug isa sa gihatag niya nga instrumento, mao ang MX3. MX3, believer na jud ko, Carly, since 2020 pa. 3 years na mo, ma'am. So, happy anniversary with MX3. Perfect today siya na partner, ma'am, sa inyong product, diba? Yeah, Natong donut o ang MX3 coffee. Ganahan jud ko, anak, Carly, no? Kay adto na siya high source of vitamin C and calcium, low acid, and cholesterol-free pa. Pero, going back sa atong breaking point, storya ko na pod nato ang MX3 capsule. Nasa sulod sa matag capsule, naa dito ang secret formula. Correct ka diha, Carly, no? Ang MX3 manggod is proven and tested na adunay alpha, beta, ug gamma nutrients with high sources of antioxidant and anti-inflammatory properties. Ikaduha gani ko ga take anang capsule. Grabe, talaga namang pangmalakasan talaga ang MX3. Ang reliable partner nato og ang forever naman dyan. Yes, tama ka diha, Carly. Pero Miss Jan, no, gusto po na akong mahibalaan. Unsa bay mga unforgettable nimo na mga experiences as an HR? Nami employee nga natingala ko sige siya absent, I investigate and found out that naada siya health issue. So, maot to gi-istorya na ko siya. Then, I introduced her the MX3 capsule. Nag-advise po ko sa iya na healthy lifestyle, healthy diet. Pero kabalo ba ka, Carly, after few months, almost perfect na iyang attendance. And then, isa po siya sa most improved employees na mo. Kabalo ka, Miss Jan, no? Dako kay kagtabang para sa iya, ha? Basta ang perfect formula, always lang dyan ta magsalig sa Ginoo. Always have your trusted partner. And in my case, ang MX3, dito ako believe. At dahil dyan, Ma'am Jan, ako na po ang mahimong HR, you're hired!